उत्तर बैरकपुरे पार्थ भौमिकेर समर्थने तृणमूल कांग्रेसेर भोट प्रचारे स्लोगान उठल अर्जुन सिंह चोर हे। निशिदिन डायगनोस्टिक सेंटर ए कमप्लीट डायगनोस्टिक सल्यूशन। हमारे ठिकाना 144/1 सेंट्रल रोड, आनंदपुरी, बैरकपुर, कोलकाता 122। हमारे जोगाजोग 9875338719। बैरकपुर कैंटनमेंट और उत्तर बैरकपुर पौरसभार विभिन्न वार्डे शुक्रवार भोट प्रचार करें राज्य मंत्री तथा संगीत शिल्पी बाबुल सुप्रिय और बैरकपुर लोकसभा तृणमूल कांग्रेस प्रार्थी पार्थ भौमिक। भोट प्रचार चलाकालीन समय तृणमूल कांग्रेसेर समर्थकदेर तरफ थेके बैरकपुर लोकसभा केंद्रेर बीजेपी प्रार्थी अर्जुन सिंह के उद्देश्य करे स्लोगान देওয়া হয়, गली गली में शोर है अर्जुन सिंह चोर है। বাংলার প্রখ্যাত গায়ক বাবুল সুপ্রিয়। বাবুল সুপ্রিয় আপনাদের কাছে এসেছেন পার্থ ভৌমিকের হয়ে। বন্ধুগণ, এখন আজকে ব্যারাকপুর করতে পারে সাধ্যের মধ্যে স্বপ্নের ফ্ল্যাট খুঁজছেন? লাবণ্য গ্রুপের পক্ষ থেকে ব্যারাকপুর হরিসভা মন্দিরের নিকটে সোনাঝুরি আবাসন। থাকছে লিফট, টপ ফ্লোর সেট, 0% জিএসটি। এছাড়াও থাকছে ব্যাংক লোনের সুব্যবস্থা। ফ্ল্যাট বুকিং চলছে। আমাদের যোগাযোগ 7278200456।